Who has a crush on me? Height. 5. Okay na. Nurse. Gagalingin niyo yung puso kong nagdurugo. How'd manusok? Cancer. Ay, kagi-cancer ka! Take to ko guys, hindi ko masugot. Ay. Janito. Wala na, uy. Oh, okay, at least gwapo. Maboy, marangal na pa mga trabaho. Ikaw. Perfect na unta. Oh, under. Putot na gani, putot na gud ka. Unemployed. Dili lang. Face card. Okay na. Gapo gamay. Ikaw, TikTok ka, TikTok. Tarungin mo TikTok. Ay, okay na to eh. Jam. Chef, ano? Bakit mo gusto? Virgo. Virgin mo daw ka. Ikasan na. Ikaw. Who has a crush on me? Oh, taas. Virgo, virgin mo ka daw. Ikaw. Gana na, Jud. Who has a crush on me? Oh, okay na. Crusher. Ala, mga what nag-guard ba? Libro yun kanya ano? Uy, at least gapo. Gapo. Ikaw na may mouth. Uyab sa mo. Tama na.